जय जगन्नाथ राधे राधे सांग मैंने आज गोटे नुआ सका आपन को स्वागत। बर्तमान जेहेतु आज सोमवार मु गोटे मंदिर को बाहर शिव मंदिर को आसन जीवा शिव मंदिर सांग मैंने चलो देखिए से बाटर कौन कौन पड़ू जीवा। तो देखिले तो सांग मैंने रास्ता सारा मुझे देखे देखे आऊँगी। तो बर्तमान चलतु पुणी जावा बाटर न अटकी चल जा। तो यही बाट दे आम जा बुढ़ा लिंग एवं ये गोटे ट्रेन फाटक देखु आम जाऊे बुढ़ा लिंग। देखु बर्तमान आम से बुढ़ा लिंग पाखे जावाक हेले को बाट दे जावाक पड़ो। देखु देखु षंढ आम से बाट दे जा। देखु बर्तमान आम बुढ़ा लिंग जाऊे।
तो फाइनाली आम आसिक पहुँची गले बाबा बुढ़ालिंग पाखे देखु तो है बर्तमान हो गला यहाँ बुढ़ालिंग तो आम जा बर्तमान मंदिर भितर को चलतु तो आसतु सांग मैंने पुणी जा बुढ़ालिंग भितर को आम बर्तमान बुढ़ालिंग भितर को पशुचे देखु ये एरिया को फास्ट देखा चेष्टा करूँ केम देखा यहाँ हूँ बुढ़ालिंग जगटा ना एवं आम बर्तमान पहुँच जाइए बुढ़ालिंग मंदिर भितर देखु जगटा को फास्ट देखु कौ भाया देखु षंढ भी अच्छा ये महीटा हूँ मंदिर बाहर पार्श्व और बाहर पार्श्व अनेक देवादेवी अच्छा यहाँ हूँ बरगछ चलतु बर्तमान आम बर्तमान जा यही सब जगह देखु बर्तमान यही सब जगह देखो ये गौ माता ये प्रभु षंढ देवता भी अच्छा यहाँ हूँ बरगछ देखो आटमोस्फियर केमती है देखो आटमोस्फियर केमती है देखु ये भी प्रभु षंढ देवता अच्छा देखु ये गछ केमिति विस्तार लाभ कर देखिले देखु आपण मैंने प्रायतः ओडिया फिल्म रे जगटा को देखी थे बहुत पुराना ओडिया फिल्म रे कारण से ये सब जगह मानक फिल्म शूटिंग होता देखु ये हूँ गोटे पोखरी देखु बाबा बुढ़ालिंगर सामना पटे अच्छी गोटे पोखरी देखु ये पाचेरी देखु वृंदावती अच्छा ये पोखरी को देखुं तो देखु देखु सेते बेले भी ये सब थिला देखु देखु देखी पार्छन तो चलतु जा मंदिर भीतर पार्श्व को यहाँ हूँ मंदिर भीतर पार्श्व जय बाबा यहाँ हूँ बाबा को मंदिर यहाँ हूँ मंदिर बाहर पार्श्व देखु आग काल भी केमती कौन सब थिला देखु
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେମିତି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ପିଣ୍ଡିଟା କେମିତି ହେଇଛି, କେଡ଼େ ବଡ଼ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇଥିଲି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଅବସରରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର। ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ତ କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଟୋଟାଲ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି? କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଖିଣା ଆଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ। ନା, ତମେ ଆଇଲ, ମୁଁ ଆଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଇଏ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପାର୍ବତୀ ବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଉସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ିଲେ ପାହାଚ ଉପରକୁ, ଆମେ ବି ଚଢ଼ିବା। ଏଠି ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଉସୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ, ଏ ତ କଳା ପାହାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଏ କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମାଉସୀ ମୋଠୁ ବହୁତ ଗୁରୁଜନ, ବହୁତ ବଡ଼, ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଆଗକୁ। ମାଉସୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାଉସୀ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରତି ସୋମବାରକୁ ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିପାରୁନି ବାପା। ଆଚ୍ଛା। ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାସନ୍ତ ଏମିତି ଆସୁଛି, ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆସିପାରୁନି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ଯାହା ହଉ ଆଜିର ସକାଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ରହିଲି ମାଉସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଫଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଗଛ, ଦେଖିଲେ କେତେ ବଡ଼। ଏଠି ମା ଯୋଗମାୟା ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ମା ଗଛ ମୂଳେ ମା ଯୋଗମାୟା ଅଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଲା ଏବଂ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଆଡ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ କେଉଁଠି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।